وہاں سے دعا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما قلنا تدیا لولا ان ہدانا اللہ لقد جاء رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام سید الکرام وسید الاسلم فی الوجود امد والمقام الممون نقطة الدار الوجود خاتم والسبق والفاتحین من غلق المولد الحق بالحق بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج وآل محمد اہل بیت والطیبین الطاہر المعصومین المنتجبین المظلومین الذین عصب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج وآل محمد لعنت اللہ لعن اللہ عذابین وغاصبین وحقوقہن ومنکر ولایت والی وفضائل مصائب اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم الندام ناصل بامام ہی درود مل کے بواز بلند پر لو جت جت انکار ذری بادشاہ سے اللہم ماتمداری مت حسین شیر مومن کرا کربلا نوا سن 1447 ہجری گفتگو وقت عین 8:30 بجے حتیٰ کہ میرے ٹائم 8 ہے پھر بھی میں 8:30 بجے پہنچ جاتا ہوں فون کیونکہ وقت کی پابندی نہیں ہو رہی خیر جو خدا ہے ٹائم انشاءاللہ زندگی آگے شہادتوں کا سلسلہ آ رہا ہے وقت کی پابندی کوشش کروں زیادہ سے زیادہ کر سکوں خداوند عالم اس بات کو اپنی کارواں میں قبول و منظور فرمائے خداوند عالم جو حسین کی زیارت سے عروج میں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے خداوند عالم جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے جو بھی حجت خدا کی زیارت میں سب کو نجات شرف کربلا بی بی زینب کا روزہ سب کو حفظ و امان میں سب کو زیارت نصیب میں بی بی زینب کا روزے کو حفظ و امان میں رکھے علی اکبر کے صدقے علی اکبر کی جوانی کے صدقے جن کے چہرے ہوں ہم کو چہرے باپا ماں باپ کے جوان بیٹوں کو چہرے دیکھنا نصیب میں خالق کنا جو بیمار ہے سب کو سے تو کلیت فرمائے بیمار کربلا کے صدقے جو جہاں امتحانات ہو رہے ہیں جس کا رزلٹ ہے سب کو اپنے زمان میں سب کو برقرار کرے خالق کنات بالخصوص قبل و کعبہ ناصر بادشاہ مرحومین ارفان رابدی فرحان علی فرحان رابدی محسن نقوی جو بھی دنیا سے مرحومین جا چکے سب کو پھر اپنی جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے جو بیمار سب کو سے تو کلیت فرمائے سب سے عذابانی مجلس کو بھی سے تو کلیت فرمائے بیمار کربلا کے صدقے ہر کسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے خالق کنات جو بھی ہے وہ گفتگو ماتم روح ہے جتنی غرض علی بادشاہ خالق کنا سے تو گوروں کو خالق کنا امامات قدم کا جو حکم ہے جتنی غرض علی بادشاہ سے حسین بن علی سے ہے سیدہ سے سیدہ کے ذات بلند سے بلند تر درود بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو قدوس عالم اس بارگاہ میں خدا کہہ رہا ہے ہم نے ہر کسی کو اس کی معرفت میں بھیجا ہے جو معرفت ہے ہم نے قیامت کے دن ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اپنے پیشوے کے ساتھ یہ خدا کہہ رہا ہے اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے ہر کوئی اپنے پیشوے کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو اس کا امام ہے اس کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلسلہ شہادتیں محرم الحرام ہے رضا خانہ شبیر ہے رضا خانہ
14 सदियों से बिछा हुआ है और ऐसे ही बिछता रहेगा। इतने लोग यजीद के नाम पे जीने के शौकीन नहीं जितने लोग हुसैन के नाम पे मरने के शौकीन हैं। जितने लोग हुसैन के नाम पर मरने के शौकीन हैं, इतने लोग यजीद के नाम पर जीने के शौकीन नहीं। आप जानते हैं करबला मकसद है, हादसा नहीं। एक होता है हादसा, एक होता है मकसद। एक हादसा अचानक होता है, एक होता है हादसा, एक होता है मकसद। मकसद भी बताता हूँ, हादसा भी बताता हूँ। एक होता है शादिद, शादिद भी बताता हूँ। अल्लाह कह रहा है हमने हर किसी को अपने इमाम के साथ उठाना है जो उसका इमाम है। मतलब यह है कि जो भी होगा, मतलब जो इमाम होगा उसी के साथ उठेगा। गुफ्तगू, अज़ा खाना शबीर, मातमदारी अपनी जगह, इबादत, मातमदारी, गुफ्तगू, अज़ा खाना शबीर अपनी जगह। जो कुरान की आयत है वो सुन लीजिए, इमाम ही, क़यामत के दिन हर कोई अपने इमाम के साथ उठेगा। फिर यही बता दो, अल्लाह इमाम कह रहा है तू सहाबी ले आ। खुदा इमाम कह रहा है तू सहाबी ले क्या रहा है। मुझे नहीं समझ आई, तुम्हें दुश्मनी की है अली और हुसैन से। तुम लोग क्यों दुश्मनी है, तुम्हें दुश्मनी क्यों है अली और हुसैन से। फुर्सत मिले तो पूछ कभी अपने वालिदैन से। क्योंकि अज़ा खान शबीर एक वक्त दे शबीर, एक जो करबला हुई है, अब बात गौर सुनना। करबला मकसद है, मंसूबा है, जिस तरह प्री प्लान होता है। मैं आपको पूरी बात बनाता हूं। यहां पर बैठे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, किधर, मतलब आप सड़क है इस्तेमाल करते हैं। सड़क शिया सुन्नी के लिए नहीं, मुसाफिर के लिए होती है। मस्जिद है आप इस्तेमाल करते हैं, मस्जिद शिया सुन्नी के लिए नहीं, नमाजी के लिए होती है। मदरसा है आप जाते हैं, मदरसा शिया सुन्नी के लिए नहीं, तालिब इल्म के लिए होता है। स्कूल है आप जाते हैं, स्कूल शिया सुन्नी के लिए नहीं, तालिब इल्म और प्रोफेसरों के लिए होता है। अब देखते जाएं आप जहां भी चले, इसी तरह मजलिस हुसैन शिया सुन्नी के लिए नहीं, इंसानियत के लिए होती हैं। ये तो लोगों ने प्रोपेगेंडा कर दिया था कि इस मजलिसों में ना जाया करो, ये बच्चे हैं इनके जाए, जुलझना देखने से नकाह टूट जाता है। अजीब बात है, जुलझना देखने से नकाह टूट जाता है, जुलझना देखने से नकाह टूट जाता है। हुसैन का घोड़ा देखने से नकाह, अच्छा हुसैन का घोड़ा देखने से नकाह टूट जाता है। और जो तेरी फुप्पी थी उसका नकाह नहीं टूटता, जिसने यजीद के हुसैन का घोड़ा देखने से नकाह टूट जाता है। हुसैन का घोड़ा देखने से, हुसैन का घोड़ा देखने से, सिंपल घोड़ा देखो नकाह नहीं टूटता, हुसैन का घोड़ा देखने से नकाह टूट जाता। सादा घोड़े कई जमीनों से, कई खानों से गुजरते। बल्कि मैं सिंपल बात कहूँ, लोग कई अक्सर शादियों में घोड़े यूज करते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में रवायत है बारात जब भी जाती थी घोड़ों पे जाती थी, ऊंटों पे जाती थी, गाड़ियों तो होती नहीं थी। अब आजकल के जमाने में जब घोड़े इस्तेमाल होते हैं, घोड़ों पे जाते हैं, दुल्हना को घोड़ों पे, आजकल के जमाने में भी लोग जब बारातें जाते हैं घोड़ों पे जाती है, बगियों पे जाती है। अब उस पे तो बगियों पे बड़ी चढ़ते हो, घोड़े देखते हो, सवारी करते हो। अच्छा वो घोड़े देखने से नकाह नहीं टूटते। जंग में भी तो घोड़े थे, जो नबी ने फतह की थी, हर जगह घोड़े थे। अब आप मुझे बता दीजिए इतनी जगह घोड़े होते थे, पर हुसैन के घोड़े से दुश्मनी की समझ आ गई। तुम्हें हुसैन से दुश्मनी है, हुसैन के घोड़े से नहीं। आप जाके पूछना जो से हुसैन से दुश्मनी हो, क्या वो हलाल ज़्यादा होगा। दूर भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, जिसे हुसैन से दुश्मनी होगी। अब आप एक जगह चलते हैं, मजलिस हुसैन में जाते हैं, देखते हैं
अज़ा खाना शबीर, मातम है, महफिले। पर आजकल कई जमाना गया है स्वयं चंद कुछ लोगों के, क्योंकि वो प्रोपोगंडा करते हैं कि इधर ना जाया करो, इधर ना जाया करो। अजीब बात है, हुसैन का घोड़ा देखने से तेरा नकाह टूट जाता है। इब्राहिम की जो इब्राहिम जी जो दुम्बे की शबी थी, उसका दुम्बे देखने से नकाह नहीं टूटता, दुम्बे की शबी बनती है। नहीं, ये कुरान में आया है। अच्छा, वो कुरान में आया है, पर अल्लाह क्या कह रहा है, जो मेरा जिक्र करेगा तहाशर क़यामत में उसका जिक्र करूंगा। तहाशर क़यामत मैं उसका जिक्र करूंगा। महफिल भी, नात भी, हर जगह अपनी जगह, क्योंकि खुदा कई चीजें देख के बताता है। हुसैन इब्न अली आप जहां मर्जी चले जाएं, मजा आ रही है। मैंने कहा कुरान में अल्लाह कह रहा है हर कोई अपने इमाम के साथ मिलेगा, क्योंकि इमाम इमाम होता है। तो कल की गुफ्तगू जहां छोड़ी थी, उस गुफ्तगू पे वापस आइए। उसने यूसुफ था, हसीन था, हुसन का भरा हुआ था। तो फिर जुलेखा किस तरह आशिक हुई? हज़रत जुलेखा का भी तो कुरान में हिस्सा है, ये भी तो हिस्सा है एक तरफ से। जब यूसुफ चले, जुलेखा यूसुफ के पीछे दौड़ी थी। जब यूसुफ का पीछे से कुर्ता फटा, अगर तो कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ बेकसूर, पर अगर कुर्ता आगे से फटा है तो फिर जुलेखा जिम्मेदार है। आज कम फिर जुलेखा जिम्मेदार, फिर यूसुफ बेकसूर नहीं। कुर्ता फटा था पीछे से, मतलब यूसुफ बेकसूर निकला, आगे से फटा नहीं। यूसुफ ने कहा था पीछे से कुर्ता फटे, इसने मुझे रोका, मैं भाग के जा रहा था, मैं यहाँ से निकल के जा रहा था, इसलिए। अब जरा देखो, अजीज मिस्र की बीवी हो के भी नबी पे आशिक निकली। कभी आपने सोचा तब अजीज मिस्र की बीवी थी आशिक। अल्लाह ने जैसे अजीज मिस्र को अपनी तरफ बुलाया, इधर अजीज मिस्र गया, हत्ता कि जुलेखा अजीज मिस्र की लाश तक पे नहीं गई। ये वाक़ा आपको तरीक इस्लामी किताब में मिल जाएगा, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी आपको हिस्ट्री की किताब में मिल जाएगा, तरीक इस्लाम किताब में मिल जाएगा। हत्ता कि जुलेखा यूसुफ के अजीज मिस्र अपनी शोहर की लाश पे ना गई। ये तो बीवी नहीं थी, जोजा को जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता क्या क्या किताबों में यही लिखा, किताबों में पढ़ के चला जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जुलेखा यूसुफ थी, जुलेखा आशिक निकली, अजीज मिस्र की बीवी बनी। अजीज मिस्र की बीवी थी, अजीज मिस्र की बीवी तो थी, पर जुलेखा आशिक निकली, अजीज मिस्र की लाश पे ना गई। अजीज मिस्र की क्यों? हत्ता कि अजीज मिस्र के जाने के वजह से जुलेखा को कई साल बीत गए। अजीज मिस्र के जाने के बाद, अजीज मिस्र के जाने की वजह से जुलेखा गई, सोचती रह गई यूसुफ कहाँ गया। यूसुफ ने भी महल छोड़ दिया था अजीज मिस्र के बाद, वो किसी और के महल में चला गया। यूसुफ वहां जहाँ पर बादशाह बना था, यूसुफ को बुलाओ, यूसुफ को बुलाओ, यूसुफ का ना करती रह गई। इधर से यूसुफ था, इधर से यूसुफ था। अब आप वाक्य सुनिएगा, इतना हसीन था यूसुफ कि जैसे ही लोगों ने कहा अजीज मिस्र ने इल्जाम लगाया अपनी बीवी पे, तो यूसुफ पे आशिक, उसने कहा मैं अकेली थोड़ी ना हूं, हर कोई है। इधर से हर कोई निकला। उसने कहा अच्छा एक प्लान करते हैं, आप कर लीजिए, जो भी होगा, इधर जितने भी होंगे उतने। सारों ने कहा ठीक है। कनीज़े बुलाई, कनीज़े ने सारों का, उन्होंने कहा छुरी ले आइए। छुरी हर किसी का है, का सेब है, का जैसे यूसुफ है ना, आपने सेब पे नजर रखनी है और सेब काटना है, फल काटना है, फल काटने हैं, सेब काटने हैं। सारों ने यूसुफ पे नजर रखनी है, फल काटने हैं, सेब काटने हैं। अब यूसुफ पे नजर नहीं रखनी, अपने फलों पे नजर रखनी है। मुझे नहीं पता कौन कितना कह रहा है बुलान। अब अल्लाह कह रहा है, इधर कुरान है, कुरान क्या है तो मैं आपको कुरान में वाक़या मिल जाएगा तरीके इस्लाम में। अब उधर से जुलेखा की कनीज़ आ गई, जुलेखा इधर खड़ी है अजीज मिस्र के साथ। यूसुफ को बुलाया गया, यूसुफ साथ था, साथ कनीज़ का फल पे नजर रखना, जब यूसुफ है फल काटना। यूसुफ का आना था, फल पे नजर थी, जैसे यूसुफ की तरफ एक इशारे में देखा, वो देखती रह गई। इधर से फल का कटना था, फल ना कटा, साथ साथ उंगलियां भी कटी, उंगलियां भी पता चला इश्क साबित करने के लिए खून का बहाना जरूरी है। इश्क साबित करने के लिए
खून का बहाना जरूरी है। जुलेखा थी आशिके यूसुफ में, इश्क में। उधर अजीज मिस्र का जाना दुनिया से रुखसत हुआ, इधर जुलेखा ढूंढती रह गई यूसुफ कहाँ गया। आंखों से नबीना चली, आंखों से नबीना, जैसे ही आंखों से नबीना गई यूसुफ, जुलेखा आंखों से नबीना, कनीजों को बुलाकर यूसुफ बिस्तर पे पड़ी, बीमार थी। यूसुफ यूसुफ करती रही, किसी कनीज ने तला दी यूसुफ को, वो आप जुलेखा बीमार है। कोई सुनने वाला ना था, बेपना, ना महल की मलका, ना कुछ, अकेली पड़ी रह बैठ। गुस्सा चढ़ा, एक हाथ में डंडा तो ठीक, डंडे की टेक लेके जैसे ही चली, मूर्तियों को तोड़ना इशा, कहा मैं यूसुफ को खुदा से इश्क करती हूँ। इधर से सलाम यूसुफ का कबूल किया, इस्लाम का कबूल करना था। उधर से जैसे गिरी, किसने तला दी यूसुफ की, किसने तला की, जुलेखा गिर गई है। जुलेखा ही थी ना, उसने यूसुफ पे इश्क, जुलेखा गिर गई। अब वो जैसे जुलेखा को यूसुफ के पास ले, अतलाए मोहम्मद, अतलाए खुदा, यूसुफ है, यूसुफ आ रही है। तरीके इस्लाम में आपको ये बात मिल जाएगी, यूसुफ आ रही है, ध्यान रखना, छोड़ के मत जाना। आई, अपने अबा उतारी जुलेखा पर, बुजुर्ग की हालत में थी, आंखों से नबीना थी, यूसुफ के इश्क में थी, खुदा ने परा तक न की। जैसे ही खुदा के इश्क में आई, खुदा ने कहा जा देख ले। अब खुदा के इश्क में जैसे ही यूसुफ की बा उतरी, जुलेखा पे आई। अब अल्लाह कहता है शादी कर ले, शादी कर। अब शादी जुलेखा ने, जुलेखा के यूसुफ ने शादी की, यूसुफ के इश्क में थी। अब अल्लाह जाने क्या मौजज़ा हुआ था, मुझे नहीं पता। जुलेखा ने शादी के बाद न यूसुफ की तरफ देखा तो था, पर यूसुफ से इतना इश्क नहीं जितना खुदा से इश्क था। पता चला नबी से इश्क भी खुदा का इश्क साबित होता है, नबी से इश्क भी खुदा का इश्क साबित होता है, कोई आम बात नहीं। नबी का इश्क भी खुदा का इश्क साबित होता है। इस्लाम है, अल्लाह कह रहा है हर इमाम अपने इमाम के साथ, हर उम्मत अपने इमाम के उठाई जाएगी, हत्ता के नबी भी। कल की गुफ्तगू तीसरे रिश्ते, हत्ता के नबी भी अपने इमाम के साथ उठाए जाएंगे। हुस्न यूसुफ, यूसुफ तो हसीन न था, यूसुफ से ज्यादा हसीन आपका नबी है। ये तो कुरान ने कहा यूसुफ हसीन है, यूसुफ हसीन है। आपका नबी और आपके नबी के नवासे का, आपके नबी का नवासा, वो भी वो जो हम शक्ल पैगंबर था, हम शक्ल पैगंबर। सोचो जिसकी शक्ल खुदा से मिलती हो, जिसकी शक्ल खुदा से मिलती हो, वो हम शक्ल पैगंबर। आज की गुफ्तगू को यहीं ज़हमत तमाम करते हैं, वक्त की किल्लत की वजह से देर से। खैर आज 3 मुहर्रम है, करबला में काफिला तो पहुंचा है। कभी आपने सोचा हुसैन अभी भी दर्स के लिए गवाह 10 मुहर्रम तक दर्स गाह खोल कर बैठा है कि कोई हुर ना बन, तो कोई हुर बन जाए, हुर के लिए जगह रोज पे बैठे। ये तो वही हुर नहीं जो इब्ने साद, उमर इब्ने साद के फौजियों में, लश्कर में शामिल था। करबला की जमीन, 2 मुहर्रम को खैमे लगे, सराय रेगिस्तान। 7 दिन बाकी रह गए हुसैन के करबला में। अब अज़दरान हुसैन इब्न अली शहादतों के दिन है, शहादतों के दिन है। करबला की जमीन जो है ना, कहीं मुख्तलिफ रवायतें लिखी हैं, कहीं मुख्तलिफ रवायत लिखी हैं। कहीं लिखे 1200 मुरब्बा मील, कहीं लिखे 2200। मुझे नहीं पता क्या है, कितना है, मैं नहीं, पर इतना जानता हूं ये जो जमीन है 60,000 दिनार, 60,000 दिरहम में खरीदी गई है। करबला की जमीन 60,000 दिरहम में खरीदी हुई जमीन हुसैन इब्न अली ने
अब वक्त के 60,000 दिरहम थे। हुसैन ने पूछा ये करबला है, इसका मालिक कौन? का मौला या तक कभी किसी नबी से बात नहीं हुई। का इसका नाम क्या है? का मौला इसका असल नाम मारिया है। का कोई और नाम? का नैनवा। का कोई और नाम? का मौला इसका असल नाम बला है। इतना कहता हुसैन ने कहा आज के बाद इसका नाम करब बला है। बहुत सारे नाम इसके जमीन के मिलते हैं। का मौला ये बात नहीं हुई बने सके कबीले ने कहा इसका मालिक कौन है? हुसैन ने बने सके कबीले से पूछा का मौला ये करबला की जमीन आज तक कोई नबी ये बात नहीं कर सका। हमने आपके नाना से सुना था यो भी करबला की जमीन में ये बात नहीं हो सकती, पर आप जो भी आबाद आपने आपके नाना से सुना था करबला की जमीन किसी के लिए रास नहीं आती। मौला आप इस जमीन को छोड़ दीजिए जितना जल्दी हो सके। हुसैन ने कहा नहीं, इस जंगल को आबाद करूंगा। इस जमीन की कीमत बताओ। हुसैन 3,000 दिरहम का मैं दुगनी दूंगा कीमत। उन्होंने 30,000 दिरहम मांगे तो हुसैन ने 60,000 दिरहम दिए। अब सुनेंगे 60,000 दिरहम अकेले हुसैन ने नहीं दिए, आधे दिरहम शीर ने भी दिए, 30,000 दिरहम ज़ैनब कुबरा ने दिए और 30,000 दिरहम हुसैन ने, और दोनों ने बहन भाइयों ने मिलकर जहांगीर अली अकबर के नाम कर दी। इसे आज के बाद जहांगीर अली अकबर कहा जाता है। जहांगीर अली अकबर करबला की जमीन पे, करबला की जमीन पे सुनोगे। एक दफा काफिला चलने लगा, हुर का काफिला आया हुसैन का गिरोह पे, हुसैन को रोका। हुसैन ने कबास पानी पिला, कबास ने पानी पिलाया, हुर को पानी पिलाया, हुर के सिपाहियों को कबास इनके घोड़ों को भी पानी पिलाओ, घोड़े भी तो प्यासे होंगे, वो भी तो जानदार हैं, घोड़ों को भी पानी पिला। अब जैसे हुसैन के घोड़े की लगाम में हाथ डाला, जैसे ही हुर चलने लगे, जैसे घोड़े हुसैन घोड़े पे सवार होकर चलने लगे तो घोड़े ने हुसैन के घोड़े के आगे आकर रोका। हुसैन के घोड़े की हाथ में लगा, घोड़े की लगाम में हाथ डाला। हाथ डालने के बाद कहता है ए हुर, हुसैन ने हुर से कहा कलाम, ए हुर अगर तेरी माँ तेरे गम में रोए बैठे तो तू क्या करेगा? इतना कहना था कि हुर के जबान में कुछ आने लगा। दौरान हुसैन हुर ने वापस पलट के कोई जुमला ना कर, बस एक जुमला ये कह दिया कि मौला मैं आपकी माँ पे सवाए दरूद के कुछ नहीं भेज सकता। इतना कहना तराम फातिमा हुर को जंती बना गया जो रुमाल फातिमा था। अब हुर चलने लगा। 10 मुहर्रम की रात आई। अब हुर ने जैसे हुसैन ने नमाज पढ़ी, अब हुर ने कहा मौला मैं आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहता हूँ। ये तो हो नमाज अल्लाह की जो हुर ने हुसैन के पीछे पढ़ी थी 2 मुहर्रम की, पर 10 मुहर्रम की नमाज हुर ने हुसैन के पीछे नहीं मिली। आपको तरीक में कहीं नहीं मिलेगा कि हुसैन ने उसके पीछे हुर ने नमाज पढ़ी हो। हुर ने नमाज नहीं पढ़ी, कहीं मिलते हैं कि 2 मुहर्रम की बस मिली थी कि 2 मुहर्रम की पढ़ी, आगे मुझे नहीं पता तरीक में क्या है लिखा गया नहीं। मक्तल की किताबें कहते हैं जैसे हुर ने 10 मुहर्रम का मौला भी जैसे चला काफिला हुर बरा आ गए। हुर का बरना था अज़दरान हुसैन बिन अली। हुर जैसे ही बरा खैमे को छोड़ के चला, बेटा साथ है। गुलाम कहता केले केले जन्नत में जा रहे मुझे नहीं लेके जाओगे। तो पीछे से इब्ने साथ का सिपाही कहते हैं मेरे साथ हुर देख ले फौज छोड़कर ना जाइए ना, इस फौज से भी निकला जाए और उस फौज में भी ना रहे। हुसैन तुझे कबूल नहीं करेगा। कहा मैं हुसैन के कर्म से उम्मीद हूँ, हुसैन के कर्म के मुझे उम्मीद है, वो मुझे बख्श देगा। अब हुर चला, सुनोगे सवाल किस तरह बना। जैसे ही हुसैन के खैमे को देखा, बेटे को कहता है और गुलाम को मेरी आंख में पट्टी बांधो, हाथ इस तरह बांधो जिस तरह सवाली होता है। चला हो झुका हुसैन हुर। अब हुर जैसे ही झुका का मौला अपने गुलाम की माफी कबूल कीजिए। हुसैन कहता है हुर मैं तुझे तभी बख्श दिया था जब तूने मेरी माँ पे दरूद भेजा था। जो मेरी माँ ज़ारा हया करे मैं हुसैन उससे कभी नाराज नहीं होता। कमौला आपने तो बख्श दिया, जो पर्दे गैबत में बैठी है क्या वो बख्श देगी? कम हुसैन कहते हैं हाँ। अब अंदर से सलाम आया, ज़ैनब ने फिजा के सलाम भेजा। फिजा कहती है अंदर से मलका शाम सलाम भेज रही है। सुनोगे जो जंगी करबला है
حضرت عبداللہ جعفر طیار کے بیٹے ہیں جو امام علی کے بھائی ہیں. بی بی زینب کے شوہر کا نام حضرت عبداللہ ہے. عبداللہ کہتے ہیں بی بی زینب علیہ کو یمن کی جہانگیر میرا نام ہے, شام کی جہانگیر بھی میرا نام ہے, مصر کے جہانگیر بھی. کتنی جہانگیروں کے نام لیتا گیا. بی بی زینب کو کہا ملکہ عالیہ کچھ چاہیے آپ کو تو میں آپ کے نام. بی بی زینب روک کے کہتی زاری جہانگیریں اللہ تجھے نصیب کرے, مجھے اس میں سے کچھ نہیں. کہا کچھ چاہیے. بی بی زینب روک کے کہتی ہے شام کی جہانگیر میرے نام کر دے. ہو سکتا ہے کبھی شام میں بی بی زینب کی تقدیر بدل جائے. اب شام کی جہانگیر میں بھی جو بی بی زینب دفن ہے ان کے اپنے نام ہے. کربلا کی زمین میں بھی جو بی بی زینب امام حسین دفن ہے ان کے اپنے نام ہے. جہاں کوئی نبی یا امام دفن ہے ان کے اپنے زمین ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ شریعت اسلام کہتے ہیں کوشش تو کرو میت کو وہاں دفنو جو ان کے اپنے نام ہو, کسی اور غیر کے میت کا نام نہ ہو. حضرت دران حسین ان کے اپنے نام میں تھی. اب ہور تو چلا 10 محرم آ گئی. 10 محرم کا آنا تھا. جیسے ہی 10 محرم آئی سنو گے 10 محرم جیسے ہی طلوع ہوئی ہور چلا کا مولا پہلے مجھے بھیجیے. ہور کا بیٹا کہتا تھا اب ہور کا بیٹا کہتا تھا پہلے آپ جائیے. ہور کہتا تھا پہلے میں جاؤں گا. ہور نے پہلے اپنے بیٹے کو کہا پہلے میرا بیٹا جائے گا پھر میں. ہور کے بیٹے نے کہا اب سوچو کہ ہور نے خود کیوں نہ کہ بیٹے کو پہلے قربان کیا, اس لیے کہ کہیں مجھے دیکھ کے میرے بیٹے کی نیت نہ بدل جائے. اب ہور گیا, بیٹا جاتا ہے. بیٹا جیسے ہی صدا گھوڑے سے گرا تو بیٹے نواز ماری اللہ حافظ بابا. ہور کو آواز ماری اللہ حافظ. اب ہور دوڑتا ہے بیٹے کی طرف, پیچھے سے غلام بھی دوڑتا ہے. اب ہور دوڑتا ہے تو حسین روک لے. کہ حسین روک کے کہتا ہور کہاں؟ مولا میرا بیٹا گھوڑے سے گر کے میں سنبھالوں نا. حسین کہتا کبھی برے باپ نے بھی بیٹے کی لاش اٹھائی. محمد کی شریعت میں برے باپ کو بیٹے کی لاش اٹھانے سے منع کیا. کہ مولا اب اللہ جانے کس طرح حسین اپنے 10 محرم کو علی اکبر کو اٹھاتا رہا. 10 محرم کو اٹھاتا رہا. کربلا کی زمین کوفے میں دس محرم کو کس طرح کربلا میں اکیلا حسین اٹھاتا رہا. بس 5 منٹ اور اس کے بعد میں مجلس رضا کو ختم کرنا. اب سن لیجیے وہ تہنا مسلم سنو گے. کوفے میں اکیلا لڑا. کس طرح لڑا؟ اکیلا نہ تھا. اب جیسے حسین نے سفیر بھیجا کوفے کی طرف. کوفے کے لیے 2 گواہ چاہیے تھے. سفیر جیسے ہی ساتھ گیا سفیر حسین نے کہا حسین کہتے امیر مسلم دیکھ سفیر کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں. پوری فوج ہے جہاں جسے علی اکبر علی اصغر علی قاسم ہے عباس ہے جس میں سے جو چاہے امام سجاد ہے جس سے چاہے لے جا گواہ کے طور پہ. اب امیر مسلم نے پتہ کیا کہا مولا میں آپ فوج میں کام کیوں کروں؟ آپ کے ساتھ بہنیں ہیں. آپ کی فوج میں میرے ساتھ بس یہ 2 گواہ صحیح ہے. میرے بیٹے میں بیٹوں کو لے کے جاؤں گا. آخر وقت بی بی رقیہ اور امیر مسلم کی ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد ایک جگہ عباس کو لے گئے. عباس کے روک کے کہتے ہیں عباس دیکھ اکیلے زینب کو نہ چھوڑی. میری بہن کی کوئی بات اکیلے زینب کو نہ. یہاں پر سریکی کی کچھ جملے ہیں. میں صرف ایک جملہ پڑھ کے میرے کتاب ختم کرنا چاہتا ہوں. عاشق بھی کا جملہ ہے. 55 بہت پرانی ہے. عاشق بھی کا جملہ ہے. میری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے. میں نے ان کی کتاب میں جملے پڑھے ہیں. وہ کہتے ہیں لاہور دی سین لاہور چ وسدی سین ہے ایک لوکیا کر دل زواری
لوری وسدی سین ہک لوکیا کردن زواری. اس نے سریکی میں جملہ پڑھا عاشق بیے نے. اب عاشق بیے کا سریکی میں جملہ پڑھنا تک بہت پرانا جملہ مجھے نہیں یاد, میں نے کتابوں میں پڑھا. عاشق بھی جیسے جملہ پڑھتا لوری وسدی سین لوکیا کردن زواری اندی اپنی وکری شان. عزادارو جیسے سریکی کا جملہ پڑھا جیسے سریکی کا جملہ. اب عباس کو بی بی کئی عباس کو جیسے بی بی مسلم روک کے کہتا عباس دیکھ اپنی بہن کو حفاظت کری, اپنی بہن قید تھی مجھے زینب کیا نہ کراوی. اب عزادارو طریقے کے بہت بڑے جملے ہیں. اب وزران حسین میں نے دو جملے پر اس کے اب آگے سننا. مسلم جیسے چلا قافلے کو لے کے کوفہ پہنچا, کوفہ جا کے رک گیا. اب سوچنے پا کہ بیٹوں کو کہاں کروں. جیسے دیکھا بیٹوں کو ایک مسلم پہ کسی کا سان تھا, کئی بیٹوں کو پکڑ جیسے گلی کا مور مرغ بیٹے چھوڑ دی, بیٹوں کو چھوڑ دی. بیٹوں کو جیسے کہا اب وہ ہانی کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے ہاں مسلم نے بیٹوں کو دیے. اب وہ بیٹوں کو ان کا دے کہا ایسا کر بیٹوں کم دیکھ لے تجھے کوفے کی فوج ڈھونڈ رہی ہے تو حسین کا سفیر ایسے. اب وہ بیٹوں کو جیسے دیا اس سے مسلم تھکتا تھکتا جہاں بیٹھا ایک جگہ جہاں بیٹھے گھر مومنہ کا نام توا, توا کے نام جانے جاتے مومنہ کا نام. اب درم مجھے نہیں پتا مومنہ کیا اس کی یہ سیدہ کے پہلے کس زمانے میں کنی رہ سکے, یہ حارث کی بیوی تھی. اب یہاں پر یہ بیٹھ گیا اب مومنہ کے گھر. اب توا بی بی مومنہ پہ آگے کہتی یہاں پر ایک جاتی عورت تھی. اب دیتی کہتے یہاں کیوں بیٹھی ہے, کہتے یہاں کیوں بیٹھا ہے. مسلم ندی عورت کہتی ہے مسلم کو یہاں کیوں بیٹھا ہے. مسلم کہتے ہیں پانی ملے گا, ایک گلاس پانی ملا, پانی پیا, پانی کا پینا تھا. اب مومن عورت پانی جیسے پی, مومن عورت پانی پلا پیا, پانی جیسے پیا. اب مسلم کہتے ہیں اب دیکھ جہاں عورت کہتے ہیں یہاں چلا حسین کا سفیر کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. حسین کو مسلم بن عقیل کہتے ہیں دیکھ حسین کا سفیر وہ میں, وہ حسین کا سفیر وہ میں ہوں, حسین کا سفیر وہ میں ہوں. اتنا کہنا تھا حسین کا سفیر میں ہوں. حضران حسین بن علی جیسے ہی کہا حسین کا سفیر میں ہوں. اب حسین کا سفیر کا کہنا تو مسلم عورت مومنہ قدموں میں گری, کہا مجھے معاف کرنا سیدہ سے میری شکایت مت کرنا, آپ اندر آئیے مجھے معاف کر دے کوئی. اب کہا مجھ کون سی غلطی. اب جیسے عورت اندر رہے ایک دن مسلم ٹہرا جیسے ہی حارث نے شکایت کی, کس نے مخبری کی, کس نے ابن ساکت پہن کے مسلم یہاں پر ہے, مسلم یہاں پر. حضران حسین مسلم جیسے ہی لڑا حسین تلوار لے کے تو مومن نے کہا مجھے مومن آ گیا کہ کہا میرے گھر رکیے میں لڑکیوں سے. مسلم نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کے گھر کوئی سپاہی ہے. اب جیسے مسلم نکلا حضران حسین جیسے مسلم لڑتا رہا تلوار 9 لاکھوں کی فوج کے ساتھ, لاکھوں کی فوج کے ساتھ لڑتا رہا مسلم. اور لاکھوں کی فوج کے ساتھ مسلم کا لڑنا تھا. کس دن ابن ساکت کو سپاہی کو ابن ساکت کو خط لکھا فوج اور بھیج 9 لاکھ مسلم اکیلا مسلم رہ رہا. ابرزان دوبارہ خال میں جواب دیا دیکھ ہاشمی ہے تو اکیلا لا رہے, تو 9 لاکھ بھی فوج بلا لے وہ نہیں, دھوکے سے مار. ہاشمی کو 9 لاکھ ہاشمی کا کہ فوج کم ہے, دھوکے سے جب تک ہاشمی کو نہیں مارے گا نہیں. اپنے دارو انہوں نے کھڈا کھودا, کھڈے میں جیسے کھودو اوپر مٹی رکھ دکھا. مسلم لڑتا لڑتا پیچھے گیا. اب لڑتا بھی تھا کہتا بھی تھا کاش میرا اکبر ہوتا, کاش میرا غازی ہوتا. حضرات حسین جیسے کہا کاش میرا اکبر ہوتا, کاش میرا غازی ہوتا. مسلم کا بے پیچھے سے گرا, کسی نے پتھر مارے, کسی نے نیزے مارے. 1 مہینے بعد یہیں سے قافلہ گزرا تھا. تو ابن سپاہی نے کہا امام سجاد کے دیکھ کہا امام سجاد کو یہاں سے ایک دن امام سجاد کے جیسے جھکے ہوئے امام سجاد سے کسی نے تانا دے کے مارا. امام کو کہا ایک ادھر سے ایک شیر کی طرح تھا وہ تو لڑتا تھا. امام سجاد رو کے کہتے تو نے انصاف نہیں کیا, وہ اکیلا تھا پر وہ چچا تھا, میری پھوپھی ہے میں کیسے برداشت کرتا. بس یا علم الذین